हुकूमत ने फाटा अरकान को इस्लाहात का कहकर क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया? कभी फाटा इस्लाहात बिल में सिफारिशात को, कभी सियासी और इंतजामी कमजोरियाँ। क्या फाटा अगले इलेक्शन से पहले कौमी धारे में शामिल होगा? अमरीकी सदर और उनकी काबीना सियासी मुश्किलात का शिकार। इंतखाबात में रूसी मुआवनत के इल्जामात की तहकीकात जारी। ट्रंप पर मीडिया की भी उंगलियां उठने लगीं। और बच्चे और डॉल्फिन की दोस्ती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 2 मार्च को काबीना ने फाटा में तरक्याती, आईनी और कानूनी इस्लाहात की असूली मंजूरी दी, लेकिन कबायली इलाकों को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम करने और कौमी धारे में लाने का तनाज़ा फिर गर्म है। फिलहाल होने का नाम नहीं ले रहा। रुकावट बज़ाहिर जमीयत उलमा फ़े और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हैं। इत्तलात के मुताबिक JUIF के सरबराह ने वज़ीर आज़म को कॉल की और फाटा में इस्लाहात को मौखर करने को कहा। और इसके अलावा 2 क़वानीन की मंजूरी भी रुक गई है, जबकि फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामान सिरापाए एहतजाज है। लेकिन वज़ीर आज़म, उनकी काबीना और मशीर एक फ़ोन कॉल से अपने वादे से क्यों मुकर गए हैं? और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाते ही खबरों की जद में रहे हैं, लेकिन ये हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप के जवाल की तरफ क्या इशारा दे रहा है? हाल ही में उन्होंने अपने सदर की कुर्सी पर 100 रोज़ मुकम्मल किए नहीं कि उनके खिलाफ 5 तहकीकाती कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्हें दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, या वो नाअहल है, नालायक है, या मामला वाटरगेट और साबिक सदर रिचर्ड निक्सन की तरह मुजरिमाना है? वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच को हिदायत की कि फाटा पर आईनी तरमीम उनकी वतन वापसी तक मुअख्खर कर दी जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच ने वज़ीर आज़म का पैगाम फाटा के अरकान को पहुँचाया तो गोया ऐवान में जंग छिड़ गई। फाटा तरमीमी बिल पर फाटा अरकान ने कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। हुकूमती रुकन शहाबुद्दीन की वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच से फाटा के इंजमाम का बिल मुअख्खर करने पर तलख कलामी हो गई। अब्दुल कादिर बलोच ने शहाबुद्दीन को कहा कि क़यादत का हुक्म नहीं मानते तो पार्टी छोड़ जाएं। फाटा अरकान का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की वजह से फाटा के अवाम के साथ ज्यादती कैसे कर सकते हैं। फाटा से रुकन कौमी असम्बली शाहजी गुल अफरीदी ने कहा कि वजीर सेफरान अब्दुल कादिर बलोच ने बताया है कि फाटा आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए इंतजार करें। उधर फाटा अरकान ने बजट की मंजूरी में वोट न डालने की धमकी दे दी है। फाटा इंजमाम के लिए आइन में 30वीं तरमीम बुध को कौमी असम्बली में पेश की गई थी। कबायली इलाका जात रवाज बिल भी पीर को कौमी असम्बली में पेश किया गया। अवामी नेशनल पार्टी ने फाटा इस्लाहात से मुतल्लिक कानून साजी रोकने की मुजम्मत कर दी। इधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फाटा इस्लाहात में ताखीर का मलबा भी फाटा अरकान पर ही डाल दिया है। फाटा इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर नवंबर 2015 में खसूसी कमेटी तश्कील दी गई। खसूसी कमेटी ने 8 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट गुज़श्ता बस 9 सितंबर 2016 को कौमी असम्बली, जबकि 27 नवंबर 2016 को सेनेट में पेश की गई। सेनेट ने 1-2 मामलात पर एतराज उठाकर इस पर कमेटी बनाई और ये मामला उस वक्त से अब तक लटक रहा है। जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि फाटा को खैबर पीके में जम करने में जल्दी न की जाए और उन्हें आईनी तरमीमी बिल मुअख्खर करने पर कायल कर लिया। प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। फाटा इस्लाहात में मुअख्खर ताख़ीर क्यों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईमा किश्वर साहिबा, जिनका ताल्लुक़ है JUIF से, और शाहजी गुल अफरीदी साहब जो फाटा के रुकने कौमी असम्बली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा, ताख़ीर की वजह फ़ोन कॉल है आपके सरबराह की तरफ से वज़ीर आज़म को, या कुछ और है? शाहजी। बिल्कुल, ये जब हमने APC की, उस APC में प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर उनका लीगल एडवाइज़र ज़फ़रुल्लाह साहब आया हुआ था। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हम 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर, रात को PM हाउस से प्रेस रिलीज़ भी जारी हुआ था और वहाँ उन्होंने कहा कि हम 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर ये सेशन बुला रहे और इसमें ये फाटा रिफॉर्म्स का आईनी अमेंडमेंट होगा। फिर एडवाइजरी कमेटी में बीबी भी मेरे साथ थी। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि इस बिल को हमने तो यही कहा कि इसको ऑलरेडी ये रिफॉर्म्स टेबल हुआ था नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, और उसके ऊपर तमाम पार्टियों का इनपुट भी आया हुआ था। मैंने एडवाइजरी में बीबी के सामने भी कहा कि इसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों का इनपुट आया हुआ है और अगर अभी कोई
सजेशन देना चाहते हो कोई भी पार्टी तो अभी सीधा दे कमेटी को रेफ़र न करे, मगर नवीद कमर साहब ने कहा कि नहीं कमेटी को जाना चाहिए। फिर ये डिसाइड हुआ कि 3 दिन के लिए जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट मुकम्मल करके वापस पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल करने के बाद फ्राइडे को आज के दिन इसके ऊपर वोटिंग होना था। अचानक 2 दिन पहले वेडनेसडे को बुध को सेफ्रान मिनिस्टर, जब ये 2 बिल यस ये दोनों, ये मंडे को टेबल हुआ, ट्यूसडे के दिन इसके ऊपर मीटिंग हुआ, बीबी वो समिति, और वेडनेसडे को हमें कॉल आया सेफ्रान मिनिस्ट्री से, सिर्फ फाटा पार्लियामेंटेरियंस को आपको मिनिस्टर साहब ने बुलाया। जब हम वहाँ गए हम खुद हैरान हुए, बहुत मायूस हुए। हमने जो 2-3 साल से जदोजहद किया वो हमें पता है, जो कुछ करता है उससे पूछना चाहिए कि आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले 3 डिक्टेटरशिप इस हुकूमत पर रहा, भट्टो जैसा लीडर्स रहा, नवाज शरीफ 2 दफ़ा रहा, किसी ने फाटा के इशू को हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की, जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन यहाँ नईमा साहिबा जो है वो आपसे इख्तिलाफ कर रही हैं। हाँ, ये मैं वो करने दे 1 मिनट। अब फिर यूँ हुआ कि जब हमें बुलाया तो सेफ्रान मिनिस्टर साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि इसको पेंडिंग करे, और साथ में उसने और जो बातें की कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता है कि ये मर्जर हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। नंबर और एस्टैब्लिशमेंट से आपका मुराद, उनका मुराद था फौज थी। यस। अच्छा, नंबर 3 मैडम ये भी कहा कि ये FCR का जो स्टेटस है यही स्टेटस को बरकरार आना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट भी। तो हमने कहा कि आपने इस गरीब आवाम का, इस मुल्क का अरबों रुपए इस रिफॉर्म्स के ऊपर खर्च किए। ये देखिए कितना बड़ा बुक बना। 8 एजेंसियों में हेली में ये कमेटी जाया करता था, 2-2, 3-3 हेलियों में। स्पेशल सेशन इसीलिए बुलाया गया था, बिहाफ ऑफ लीगल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर जी। करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा है। अगर आपने नहीं करना था, आपने इस कौम को क्यों धोखे में रखा? कबायलियों को क्यों आप धोखा दे रहे थे? नईमा साहिबा का कुछ इख्तिलाफ है इस पे कि इत्तेफाक नहीं था। सबसे पहले तो मैं शुरू से थोड़ा बताऊं कि इस पे एक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट डिस्कस हुई, वो सिर्फ रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट पार्लियामेंट में ले हुए, दोनों पार्लियामेंट में कुछ ने इख्तिलाफ किया, कुछ ने एग्री किया। सेनेट में तमाम पार्लिमानी जो फाटा के मेंबरान थे उसने इख्तिलाफ किया, सिर्फ एक सेनेटर के अलावा तमाम सेनेटर ने उसके ख़िलाफ़ गए कि हम इसके हक़ में नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कमेटी का बनना, इस रिपोर्ट का आना, काबीना से पास होना, बिल का टेबल होना, ये सारे गैर आईनी थे। इनका 247 ले ले, सदर के पास इख्तियार है, वो रेगुलेशन करे। तो यानी कि JUF का एतराज़ ये है कि ये गैर आईनी? नहीं, बहुत सारे हमारे इख्तिलाफात हैं। हम मेरिट पे फैसला बात करते हैं, दलील पे बात करते हैं। ये बिल जो टेबल हुए, एक रिवाज एक्ट है, इस पे सिर्फ JUI का नहीं, बहुत सारी जुमातों का, क्या पार्टा के तमाम मेंबरान इसके खिलाफ है। रिवाज एक्ट में आप क्या लाए? और इसमें जो बड़ी अपोजिशन जमात है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक कॉमन बंदे के लिए अगर थोड़ा इस एक्ट को पढ़े तो इसमें है क्या? रिवाज एक्ट, आप वजीरिस्तान का रिवाज एक है, दूसरे का दूसरा है। अच्छा, ये हमने कमेटी में पूछा, हमारे ऑनरेबल मेंबर भी उसमें थे। मैंने कहा इसमें फ़र्ज़ करें ये रिवाज एक जो लाया गया है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे लाया है कि ख़वातीन को विरासत में हिस्सा हमने नहीं देना। इसकी मैं बात बताऊँ, उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा रिवाज एक्ट भी ला रहे हो और जो रेगुलर एक्ट है उसको भी ले जा रहे हो, तो इसका क्या? उसने कहा जो रिवाज में जाना चाहे रिवाज में जाना चाहे, जो कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में जाए। मैंने कहा सिंपल बात है, ख़वातीन सारी कोर्ट में जो हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा विरासत में, और मेल सारे रिवाज में जाएंगे क्योंकि उधर रिवाज है कि हम ख़वातीन को हिस्सा नहीं देंगे। इस रिवाज एक्ट से ख़वातीन के बच्चों के हुकूक पामाल होंगे। और जिसको ये कौन सा शाजी साहब, मैं जवाब इस पे एक जुमले में, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है जी। इसमें मैं ये कह दूं, तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे फाटा के, उन्होंने कहा ये आप हमें क्या दे रहे हो? FCR से निकाल के हमें दूसरी जगह फंसा रहे। इससे तो बेहतर है कि हमें डायरेक्ट फिर शरीय एक्ट दे दो, फिर हम शरीयत पे जाए। एक उधर होगा जरगा सिस्टम, एक होगा रिवाज, एक होगा शरी सिस्टम, एक होगा FCR, और FCR भी खत्म नहीं कर रहे। ठीक है, जवाब शाजी साहब आपका जवाब होगा, लेकिन ब्रेक के बाद।
نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے نعیمہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ رواج ایکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ سب اس کو کی اپوزیشن کریں, اور ایک وجہ یہ ہے کہ کتنے قوانین ہوں گے اور خواتین جو ہیں اس پہ جو اثر انداز ہوں گی, یہ ایک وجہ ہے JUIF کی اختلاف کی. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ فاٹا پارلیمنٹیرین ہمارا سب کا معاہدہ ہوا تھا, ان کے 2 ممبرز ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھیں, آرمی چیف کو بھی لکھیں, کور کمانڈر کو بھی لکھے. صبر ایک منٹ میرے ساتھ مجھے سننے تو دینا. یہ پر غلط کر رہی ہو, آپ غلط کر رہی ہو. جیسے میں نے آپ کو سنا, مجھے سنے آپ. یہ ان کے دونوں ممبر ہمارے ساتھ کور کمانڈر کے پاس گئے, وہاں سے ہم نے گفٹیں بھی لی, کھانا بھی کھایا, اور ہم نے کہا کہ ہم نے یہ 3 آپشن آپ کو دیا ہے, جو بھی اس اسٹیٹ کے لیے پاسبل ہو ایک سٹیٹس ہمیں دے دو. ہم اس سسٹم میں بغیر سٹیٹس کا, نمبر 1. نمبر 2, جب یہ اسمبلی میں آیا صرف 2 پارٹیوں نے مخالفت کی, ایک GUI نے اور ایک پختونخوا ملی عوامی پارٹی. اچھا, ان دونوں نے کیوں کی, دونوں کا وجہ بھی بتاتا ہوں میں. ان دونوں نے صرف اس وجہ سے کی کہ ایک تو مولانا صاحب کو یہ مسئلہ ہوگا کہ جیسے یہ سندھ اور پنجاب سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتے, اگر وہاں لوگ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اندھیروں سے نکلیں گے, امپاسبل ان کے لیے وہاں سے الیکشن جیتنا. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کا ممبر ہے 20 سالوں سے, وہاں بھی انڈیا کا انوالومنٹ ہے کشمیر میں, افغانستان میں بھی انڈیا کا انوالومنٹ آ گیا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک لسانی پارٹی اور ایک مذہبی پارٹی ایک ایشو کے اوپر اکٹھا ہو جائے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا تو سارے عوام, پورے پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے, اور مولانا صاحب کا جھکاؤ بھی. اس کا مطلب یہ کہ افغانستان از میز انڈیا. یہ سب ایشو اس میں ہے. ابھی اور بات بتاتا ہوں امپورٹنٹ, آخری بات وہ کہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں صرف ان 3 ایشو کے اوپر اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب ایک ہے ملٹری کورٹس پر, اور نمبر 2 فاٹا کے اوپر کہ پورے ملک کو متنازع بنایا, اور نمبر 3 جو ہے یہ ان کا جو وہ ہے اس کے اوپر تینوں پارٹی کا ملٹری کورٹس اور یہ فاٹا ریفارمز کے اوپر. اور نمبر 3 میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, صبر کر 1 منٹ. نمبر 3 جو ہے 1 منٹ, نمبر 3 جو ہے ملٹری کورٹس, فاٹا ریفارمز اور بارڈر کو ملک کو متنازع بنانا, ان تینوں کے اوپر ان دونوں کا اتحاد ہے. ابھی رواج ایکٹ پر آپ نے بات کی, ایک منٹ امبر میں رواج ایکٹ پر بتا. رواج ایکٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, رواج ایکٹ دیر میں بھی تھا. اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور پبلک کو کوئی مسئلہ ہو رواج ایکٹ کا, تو وہ ہائی کورٹ خود بخود اس کو ختم کرے گا اگر وہ قانون اور آئین کا تصادم کا باعث بنتا ہو. باقی ہم نے یہ پروپوز ضرور کیا ہے کہ اگر مرجر ہو جاتا ہے تو اس مرجر میں KPK میں DRC ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل جوری جرگا پنچایت ٹائپ کا الٹرنیٹ بنا ہوا ہے. یہی چیز فاٹا میں ایکسٹینڈ کرایا جائے بجائے اور چیزوں میں جانے کا. مگر وہ اتنا بڑا ایشو نہیں, وہ بہت معمولی بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خود بخود ختم ہو جائے گا. شاہ جی صاحب تو صرف سیاسی باتیں کر رہے ہیں, سیاسی الزامات لگا رہے ہیں. یہ اگر کہہ رہے کہ مولانا صاحب کو اختلاف ہے تو میں ان سے پوچھ لوں آپ کے بھائی جو سینیٹر ہے وہ کیوں اس کے خلاف ہے؟ ان کا اپنا بھائی اس کے خلاف ہے. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ اگر نہیں وہ سینیٹر ہے, میں اچھا 1 منٹ ذرا. انہوں نے کہا تمام ممبران نے بالکل ایگری کیا کہ فاٹا میں ریفارمز ہونی چاہیے. مرجر کا, کونسل بنانے کا, الگ تینوں آپشن ہے اور تینوں پہ تمام ممبران کے دستخط ہے. ایک پہ نہیں تھا کہ صرف مرج کرے. اب جو آیا ہے اس کو ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے, ذرا مجھے JUIF جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ضم ہو یا کونسل بنے یا اس کا الگ صوبہ بنے, ان کے عوام سے پوچھا جائے. لیکن ایک سوال اس میں یہ بھی پڑتا ہے جو میں کرنا چاہوں گی کہ JUIF کی فاٹا سے تو صرف 1 سیٹ کی نمائندگی ہے, جبکہ جو فاٹا کے رکن پارلیمان ہیں 6-7 ہیں. تو یہی میں کہہ رہی ہوں نا, اس معاہدے کی میں نے بیس بتا دی کیا ہے. اب جو یہ بل آئے ہیں, اب جو مرجر کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں, 6 جو ان کے ہم MNAs ہے, دوسرے جماعتوں کے جو گورنمنٹ کے MNAs ہے وہ ان کے خلاف ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اس کی مرجر ہو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اب جو چیز آئی ہے جس کے ہم خلاف ہے, اب انہوں نے لایا ہے ایک رواج ایکٹ لایا ہے. ایک پشاور ہائی کورٹ ہمارے بھائی نے کہا کہ اس کو کر سکتے ہیں, کورٹ میں کوئی چیلنج کرے. رواج ایکٹ اور جو اس کا دوسرا ایکسٹینڈ اس کے وہ ہے اس کے انڈر ہے. اگر رواج ایکٹ چیلنج ہو گیا تو یہ دوسرا جو ایکٹ کی ایکسٹینشن یہ خود بخود اس کے ساتھ چلا گیا, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ ہم اس کے میرٹ پہ ہے. مرجر بعد میں, اچھا مرجر آج ہے ہی نہیں, ابھی تک مرجر تو نہیں ہوا نا, نہیں. آپ اس کو پھر کس حیثیت سے آپ اس کو کہتے ہو کہ پشاور ہائی کورٹ کی ایکسٹینشن دے رہے ہو؟ جب مرجر نہیں ہوا تو پھر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دینا ہوگا.
پھر کس لیے ہم یہ سیاسی باتیں میرے ساتھ نہ کریں کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ پشاور ہائی کورٹ کو نہیں کر سکتے, آپ کو اسلام آباد دینا ہوگا. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی ان کے آپ کہتے ہو کہ ہم نے اس کو کے پی میں ممبرز دینے ہو, کس قانون کے تحت آپ کے پی میں ممبر دے رہے ہو؟ وہ کے پی کے ساتھ, وہ تو ابھی کے پی میں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو اسی وجہ سے تھی نا تاکہ سیٹیں بنے. وہ تو پریزیڈنشل آرڈرز کے اوپر ہے, آرٹیکل 247 میں سب کچھ ختم ہے. دے دے. ہمارا ایشو ہے, ہم کہتے ہیں جو آپ نے ایگری کیا ہے کہ اس کو این ایف سی میں ہم نے 3% دینا ہے, وہ دے دو. فاٹا میں اصلاحات دے دو. ابھی اٹھا رہے کہ 5% کرنا چاہیے. ہمارے ممبر نے, اگر آپ کو فکر ہوتا ہے جب وہاں لوگ آرڈیپیز ہو رہے تھے, جب لوگ مر رہے تھے, فاٹا میں جب مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے, ممبر آیا ہے نا, ہمارا تو پورا جرگہ بنا ہے, ہماری ادھر پارٹی ہے, اس دفعہ ہمارا ایک وہ ہے ممبر ہے, لیکن شروع سے ہمارے فاٹا میں سے مسلسل ہمارے ممبرز آ رہے ہیں. یہ ابھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, ان مسئلوں کا پتہ نہیں ہے. بات اس تک پہنچا کہ کوئی لیڈر آیا ہے, کوئی عوام سے محبت رکھنے والا ہے, کوئی عوام کے طرز کے اوپر ترس کھانے والا آیا ہوا ہے, اسی لیے یہی آپ کو جلا رہا ہے, اور جلو گے اور ختم ہو جاؤ گے. فاٹا سے بھی اور کے پی کے سے بھی. میں اس پر آتا ہوں. پہلے بات تو یہ کہ یہ ابھی اس سٹیج تک گئے, ان کو تو چھوڑے بی بی کو, ان کے بڑا جو ہے نا مولانا صاحب, اس دن ہاؤس میں اس نے جو کچھ مجھے کہا, سنیں آپ بھائی کا بات مجھے کیوں کر رہے ہو, اس نے میرے پورے فیملی تک گیا. میں اپنے فیملی پر فخر کرتا ہوں کہ میرے فیملی نے محنت کیا ہے, اسی نے اس نے مانگا نہیں کسی سے, اس کا الحمدللہ میرے فیملی کا ہاتھ اوپر رہا ہے, نیچے نہیں رہا ہے. اور سب سے ہائیسٹ ٹیکس پیئر کون ہے پارلیمنٹیرین میں؟ نواز شریف سے بھی زیادہ, زرداری سے بھی زیادہ میں ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اچھا دوسرا, یہ آئندہ کے لیے میرے اس تک نہ جائے, نہیں تو پھر میں بھی ہزاروی صاحب اور مشرف صاحب تک اور باقی سب جگہوں تک جاؤں گا اگر آپ نے آئندہ میرے فیملی کے متعلق بات کی. سیاسی بات کرے, فیملی تک نہ کرے. دوسرا, آپ نے بات کی مرجر کے حوالے سے. ماں سے اگر مرجر نہیں ہوتا ہے تو پھر اور چیزیں بھی وہاں نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہی کہتا ہے کہ فاٹا آپس میں لنک نہیں ہے. فاٹا کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ الگ کوئی اس کا سسٹم بن جائے, کیونکہ ہمارا گورنر ہے, کہ ہمارا چیف سیکرٹری ہے, کہ ایک منٹ مجھے سنے نا, مجھے تو سنے, ہم کہتے ہیں کہ عوام سے پوچھیں, عوام جو فیصلہ کرے, کل عوام فیصلہ کرے ہم نے مرج ہونا ہے مرج کرے, لیکن جو سفارشات تھی, جو اتنی لمبی چوڑی کمیٹی بنی, اور ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں اور آ گیا, جو سفارش تھی یہ بک پڑھی ہے آپ کے پاس, میرے ممبر نے کہا کہ ابھی تک فاٹا پہ کسی نے بات نہیں کی. اسی بک میں آپ دیکھیں 4 رپورٹس ہے, 4 گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا ہے, ان کی رپورٹ اسی بکس میں ہے. لیکن جو سفارش ہے وہ تو مرجر کی آ رہی ہے. نہیں, تینوں ہے, آپ دیکھ لیں, تینوں ہے. مجھے سنا, میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. یہ انہوں نے اخذ کیا کہ بس مرجر کر رہے ہیں. اس بکس میں جو ہمارا جو ریکارڈر آئی تھی, اس میں تینوں میں لکھا گیا ہے کہ تینوں آپشن دیے گئے ہیں, یا تو مرج کرے, یا کونسل بنائے, یا الگ صوبہ بنائے. اس پہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے. انہوں نے کچھ اپنے سلیکٹڈ لوگ بلائے ہیں, 100 200 تو ان سے پوچھا ہے, اور انہوں نے خود ہی آغاز کیا کہ ہم مرجر پہ جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں فاٹا کا گرینڈ جرگہ ہے, فاٹا کے عوام ہے, ریفرنڈم کرو, ان سے پوچھو, وہ جس آپشن کے ساتھ جانا چاہے ہم آپ کے ساتھ. ریفرنڈم کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی شاہ جی صاحب, کہ جو رواج ایکٹ ہے اس کی مخالفت تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی کر رہے ہیں, فاٹا کے ممبران بھی کر رہے ہیں. مجھے پوچھا, اس سے پوچھا, آپ سے پوچھا, مجھ سے پوچھا, پھر مجھے جواب دینے دیں. رواج کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈی آر سی بھی پوسیبل ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل, وہ جرگہ بھی ہے, جوری بھی ہے, اور پنچایت بھی ہے. اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی, اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی, ٹائم میں پاس کام ہے, اس کے لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر منانا پڑے گا نا. بالکل, وہ ہم نے ان کو کنونس کیا. کچھ اس میں اس قسم کی شکیں ڈالی گئی تھی, جو مسئلہ تھا وہ کل ہمارا زاہد حامد صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوا, وہ ختم ہو جائے گا. جب ہم ان کو کنونس کریں گے تو وہ بھی ساتھ دیں گے. ہائی کورٹ کا بات ہوا, اگر ہمارا مرجر ہو رہا ہو, پشاور ہائی کورٹ کا بینچز ہے 5, ڈی آئی خان, ملکنڈ, ہزارہ, کوہاٹ, بنو. تو وہ آپ جب مرجر ہو رہا ہو تو حق یہی بنتا ہے, نہیں تو پھر تمام ہائی کورٹس کو ملک کے اندر ختم کرایا جائے اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنایا جائے. پھر ہم کہیں گے کہ باقی آپ نے قبائلیوں کو بھی پاکستانی کے برابر حقوق دیے. یہی تو ہمارا کاز ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو حق باقی پاکستانیوں کا ہے وہی حق قبائلیوں کو مل جائے, نمبر 1. اچھا, دوسرا بات, یہ
रिफॉर्म्स के हवाले से जब ये कमेटी बन रहा था उस वक्त इनके आंखों पर किसी ने पट्टी लगाया था? इनके कानों को किसने बंद किया था? उस वक्त इन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया कि ये कमेटी नहीं बनना चाहिए? उस वक्त इनको जुलूस से निकालना चाहिए था। अगर इनको कबालियों को और पख्तूनों को और पाकिस्तानियों का एहसास होता, उस वक्त इनको बाहर आना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि ये कमेटी गलत बना है। सब कुछ हो गया, इनका रोल इसमें नहीं रहा, इनका क्रेडिट खत्म नजर आ रहा है, इसीलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि ये रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए। अब इस रिफॉर्म्स को क्यों नहीं होने देना? सिर्फ इसलिए नहीं होने देना कि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाता है GI का मुस्तकबिल खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में ज़ीरो। तो जो कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने जो आज कहा है कि रुकावटें जो हैं आप लोगों की वजह से हैं, नहीं, वो स्पीकर साहब ने जो अपनी बात किया वो उसने इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने हिसाब से टिक किया है कि आज तक किसी कबायली पार्लियामेंटेरियन ने, अगर आप जब से ये पार्लियामेंट बना है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को स्पीचेस को अगर आप इकट्ठा करें, सब ने इतना नहीं बोला होगा जितना मैंने बोला है। तो मैं समझता हूं कि मैं हक की बात करने से शायद वो मुझसे तंग आयो कि मैं कबायलों का हक का बात करता हूं और उनका हक मांगता हूं। अच्छा, बाकी उसने जो कुछ कहा, उसने रूल्स के खिलाफ कहा है, रूल्स के खिलाफ इसलिए कहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मुश्किलात की। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप आजकल फिर खबरों में गर्म है। उसकी वजह अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुआवनत के इल्ज़ामात। ट्रंप के अहम मुशीर माइकल फ्लिन समेत दीगर मुशीर ट्रंप की सदारती मुहिम के दौरान रूसी हुकाम के साथ राब्ते में थे और सदारती इंतखाबात के आखिर 7 माह में उनके दरमियान तकरीबन 18 कॉल्स और ईमेल्स की गई थी। बरतानवी खबर रसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक और मौजूदा अमरीकी हुकाम जो ट्रंप के मशीर और रूसी हुकाम से रवाबित से वाकिफ हैं का कहना था कि ट्रंप मशीरों के रूसी हुकाम से राब्ते तो हुए, लेकिन सदारती मुहिम में रूसी मुदाखलत के अब तक कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके। इससे कबल खुफिया राब्ते जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, अब इन पर FBI और कांग्रेस के तहकीकाती इदारों की जानिब से दोबारा नजरसानी की जा रही है। कांग्रेस की ये तहकीकाती टीम अमरीकी सदारती इलेक्शन में रूसी किरदार और ट्रंप की सदारती मुहिम के एहलकारों की रूसी हुकाम से रवाबित की तहकीकात कर रही है। इन अमरीकी हुकाम का कहना था कि खुफिया राब्तों में अमरीका में तैनात रूसी सफारतकार सर्गी करस्लीक और ट्रंप मशीर बशमूल फ्लिन और ट्रंप के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दरमियान फोन कॉल्स हुई। 4 अमरीकी एहलकारों का कहना था कि फ्लिन और कसलेक के माबैन होने वाली गुफ्तगू 8 नवंबर के बाद सामने आई, जिसमें दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बैक चैनल रवाबित पर बातचीत की। याद रहे कि रवां साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए गए इन इल्जामात की तरदीद की थी। ताहम उसके बाद से अब तक मुख्तलिफ औकात में व्हाइट हाउस हुकाम और ट्रंप की सदारती मुहिम के मशीर के रूसी सफीर और ट्रंप के मशीरों के दरमियान होने वाली 4 मुलाकातों की तस्दीक हो चुकी है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम के दौरान रूस की मुबीना मुदाखलत की तहकीकात कराने के लिए FBI के साबिक सरबराह रॉबर्ट मोलर को खुसूसी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी को बरतरफ किए जाने के बाद ट्रंप इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना था, जबकि दोनों अमरीकी जमातों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि हालिया सदारती इंतखाबात में रूस की मुदाखलत की तहकीकात कराई जाएं, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन में कामयाब हुए, जबकि हिलरी क्लिंटन को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC में सहाफ़ी असफर इमाम। बहुत बहुत शुक्रिया असफर साहब वक्त देने का। असफर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हफ्ता जो रहा है काफ़ी एक ड्रोने ख्वाब की तरह था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं सऊदी अरब, और वहाँ पे सऊदी हुकाम से मुलाकातें होंगी उनकी, और ये ख्याल किया जा रहा है कि कोई $100 अरब का एक असलहे की फ़रोख्त का एक मुआहदा भी होगा सऊदी अरब से। वहाँ पे खलीज ताउन कौंसल से भी उनका इजलास है, और इसके अलावा कोई करीब 50 जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान और उनके नुमाइंदों के साथ भी उनकी मुलाकात है। लेकिन सदर जो आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, पीछे अपने साथ एक सियासी बहरान छोड़ कर जा रहे हैं। सबसे बड़ा सियासी बहरान ये है कि उनके ऊपर इत्तमाद किस तरह किया जाए, और वो उनके बारे में इब्तिदा से ये बात आई है कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और इस इंतहाई अहम ओहदे पे फायज होने के बावजूद उनका झूठ बोलने का सिलसिला, जो लोगों की राय है और जो अपोजिशन की राय है कि वो झूठ बोलने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। और खुसूसी तौर पर जो इसमें
अब तक के जो मामलात आए हैं, खासकर जो रूसी सफीर से मुलाकात। असफर साहब, मैं यहाँ आपको आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सवाल करना चाहती थी कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोलंबिया के सदर के साथ हमरा, वो जो उसमें उन्होंने बयान दिया वो क्या मुख्तलिफ था? क्योंकि उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर उसकी थोड़ी सी तफसील बता सकते हैं। देखिए, उस मीटिंग में भी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफ़ियों के साथ तल्ख़ कलामी हुई है। तल्ख़ कलामी के हवाले से कि ये कहूँ कि जब उनसे सवाल किया गया उस फिल्म के हवाले से और रशिया से ताल्लुक़ के हवाले से, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार किया, लेकिन अपनी एक बात फिर वजाहत की कि वो बहरहाल रशिया कुछ भी हो, उनकी पहली तरजीह अमेरिका है। और उन्होंने इस अंदाज़ इख्तियार किया कि बिलीव मी माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द अमेरिका। तो उन्होंने अपनी वजाहत करने की कोशिश की। ये कोई नई वजाहत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो उन राब्तों के बारे में कोई वजाहत नहीं की और जवाब देने से इनकार किया। और लेकिन इस तनाजुर में जो अभी रॉबर्ट मिलर का जो तकर्रुर हुआ है, FBI के साबिक सरबराह रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर, जी, तो उस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ डेमोक्रेट बल्कि रिपब्लिकन भी उसकी तकरीर पे मुतमईन है और वो ये समझते हैं कि कोई मामला निकल के आ जाएगा। आप ये भी ध्यान में रखें कि इसी हफ्ते जी असफर साहब, मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगी क्योंकि ये जो रॉबर्ट मिलर के सदारत में ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी ये तो FBI की होगी, लेकिन इसके अलावा ट्रंप के ख़िलाफ़ मज़ीद तहक़ीक़ाती कमेटियाँ भी हैं, जो सेनेट की भी है, कांग्रेस की भी है। मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये सेनेट की जो कमेटी है उसने जेम्स कोमी को तलब कर लिया है और इस हफ्ते गालिब इम्कान है कि जेम्स कोमी अपनी ज़ुबान खोलेंगे और वो हक़ाइक़, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे कि उन्होंने किस तनाजुर में उनके खिलाफ इक़दाम किए गए हैं। आपको याद होगा कि जब ये ट्रंप इक़्तिदार में आए थे, ओहदा सदारत पे संभाली थी, तो इसके फौरी बाद उन्होंने जो मौजूदा जो तहक़ीक़ाती कमेटी के जो सरबराह बने हैं उनको FBI की सरबराही से हटा दिया था और जेम्स कोमी को इन्होंने खुद तैनात किया था। बाद में वो जेम्स कोमी के ऊपर इनका, और ये तकरीबन 10 साल के लिए होती है, ज़हन में रहे, लेकिन बाद में उनका ये तकाजा था कि जो अभी तक के ज़राए बता रहे हैं, तकाजा था कि वो अपने साथ वफादारी का अहद लेना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने, ज़ाहिर है उनके जेम्स कोमी के ओहदे की नज़ाकत ये थी कि वो किसी फ़र्द के साथ के बजाय मुल्क के साथ वफादारी का अहद उन्होंने लिया हुआ था। तो उसमें जो मुलाकातें रहीं कौमी की, उन्होंने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया है और वो उसमें मेमो की शक्ल दे दी है। इसीलिए यहाँ पे जेम्स कोमी के जो बदतरफी का जो मामला है उसे एक मेमो की शक्ल के नाम दिया जा रहा है, मेमो स्कैंडल कहा जा रहा है। और वो इस हफ्ते जो पार्लियामेंट की कांग्रेस की कमेटी के सामने जब पेश होंगे और तो वहाँ वो हक़ाइक़ बयान करेंगे तो एक बहुत बड़ा तूफान तवक्को है कि इसमें खड़ा होगा। ध्यान में रखें कि इस वक्त सदर ट्रंप मुल्क में नहीं होंगे। असफर साहब, अभी क्योंकि जो जेम्स कोमी का जो मेमो था उसमें यही बात जो उस वक्त भी तहलका मचा था, तो ये जब वो पेश होंगे कमेटी के सामने और अपना बयान देंगे तो मज़ीद इंकशाफात हो सकते हैं। ज़ाहिरन वो जो अभी तक तो जेम्स कोमी ने कोई अपनी ज़ुबान खोली नहीं है और जो मुलाकातों के हवाले से अगर उस प्लेटफॉर्म पे जो कांग्रेस की कमेटी के सामने अगर वो ज़ुबान खोलते हैं तो कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। और वहाँ पे जब वो मामला, और ये ओपन हियरिंग है, जब ये ओपन हियरिंग होगी तो ज़ाहिर है इसका मीडिया में भी इस सिलसिले में आएगा। लेकिन ये बात इस्टेब्लिश है कि देखें, ये जो रूसी वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर से जो इनकी मुलाकात थी उसको यहाँ पे छुपाया गया, यहाँ पे अमेरिकी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। इवन वाइट हाउस के जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो भी अलाउ नहीं था, सिर्फ रशियन फोटोग्राफर से उसने तस्वीर बनाई थी और वही रशियन फोटोग्राफर की तस्वीर ही ये जारी की गई। वहाँ 4 अफराद थे, ट्रंप के अलावा नायब सदर और इसके अलावा कौमी सलामती के मुशीर थे वहाँ पे, रशियन वज़ीर ख़ारजा और उसके अलावा जो उनके सफ़ीर हैं यहाँ पे रूस के, वो थे। यहाँ ये बात सामने आ रही है कि वो अंदर की ये बात बाहर आई कैसे कि उस मुलाकात में उन्होंने कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी रशिया को दी है। ये इत्तला देने वाला फर्द कौन हो सकता है? ज़रा ये बता रहे हैं कि यहाँ वाइट हाउस के वाशिंगटन पोस्ट के पास उस मुलाकात की टेप मौजूद है जो अभी तक के ज़रा ये बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये तो ट्रंप ने खुद दिए हों या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उन्होंने दिए हों या फिर रशियन लॉबी ने दिया हो। तो गालिब इम्कान यही है कि रशिया ये चाहता है कि इनको प्रेशर में रखा जाए, तो वो उन्होंने खुद ये इन्फॉर्मेशन लीक की होगी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि सदर ट्रंप की आदत में जी
جو سوال میں کرنا چاہی تھی کہ اب بہت ساری آوازیں ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ کہتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جائے، کیا وہ آوازیں اب زور پکڑ رہی ہیں؟ ان کو زیادہ مواد مل گیا ہے، حقائق مل گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ابھی زور تو نہیں پکڑی ہیں. ابھی صرف ایک ڈیموکریٹ سینیٹر ہیں ہیوسٹن سے، انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو امپیچ کیا جائے. لیکن یہ اس ہفتے کے اختتام تک جب یہ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جیمز کومی کے بیانات سامنے آ جائیں گے اور یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی، جیسا کہ ماضی میں بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ دیکھیں جب فیلن کے بارے میں جنرل فیلن کی برطرفی سے پہلے جب اطلاعات میڈیا نے دی تھی تو اس کو ٹرمپ نے اسے فیک میڈیا کہہ کے مسترد کر دیا تھا. لیکن بعد میں خود ان کے نائب صدر نے پینس نے یہ کہا کہ فیلن نے رشین عہدیداروں سے ملاقات کے بارے میں انتظامیہ کو اعتماد میں نہیں لیا، بتایا نہیں. فیلن کے بارے میں اور بھی وہ چیزیں تھیں، اس کے بعد پھر ان کو فیلن سے استعفیٰ لیا گیا تھا. یہ رائٹ اوے یہ باتوں کو مسترد کر دیتے ہیں، تردید کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ غلط صحیح ثابت ہو جاتا ہے. اب اگر جنرل جیمز کومی کے بیان کے بعد جب حقائق سامنے آئیں گے تو یقیناً پھر اس مطالبے میں زور پکڑ سکتی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں ڈیموکریٹ تو ان کے خلاف ہیں اور بڑا منظم ہو کے ان کے خلاف جدوجہد چلا رہے ہیں، سول سوسائٹی بھی منظم، لیکن ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریپبلکنس پارٹی کے جو نمائندے ہیں، ایون یہ کہ جو ابھی اس وقت قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ان کو اپنے حلقوں میں بھی لوگوں سے کی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہذا اب تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یعنی کہ اگلا ہفتہ بہت دلچسپ رہے گا. بہت بہت شکریہ اصفر امام صاحب ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی دلچسپ ویڈیو. کیا ہوگی وہ تو آپ کو بریک کے بعد ہی دیکھنا پڑے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کو اچانک سے جہاز کے کپتان کی آواز آئے جو آپ کے لیے جانی پہچانی ہو، آپ کے ملک کے وزیر اعظم، صدر یا بادشاہ کی ہو، تو کیسا لگے گا؟ ایسا ہی ہوا ہالینڈ میں. کر رہے ہوں اور اچانک جہاز کا کپتان آپ سے مخاطب ہو اور کہے آپ سے آپ کے ملک کا بادشاہ مخاطب ہے، تو آپ شاید اس اعلان پر یقین نہ کریں. لیکن ایسا ہی ہوا حال ہی میں جب ہالینڈ کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر نے ہالینڈ کے ایک مقامی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ 20 سال سے ہالینڈ کی ایک نجی ایئر کمپنی میں بطور پائلٹ کام کر رہے ہیں. وہ ملک چلانے کے ساتھ ساتھ جہاز بھی چلانا جانتے ہیں اور دوران پرواز کئی بار ان کا دل کیا کہ وہ جہاز کے مسافروں سے کہیں دس از یور کنگ اسپیکنگ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. ان کا کہنا تھا کہ وہ KLM نامی ایئر کمپنی کے ساتھ گزشتہ 20 سال سے فوکر اور بوئنگ جہاز اڑا رہے ہیں. وہ یہ کام بطور شوق کرتے ہیں. اب آپ بھی یقیناً کسی دن جہاز کے سفر پر خادم اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر یا کسی اور پارٹی رہنما کے ایسے مخاطب کیے جانے کی امید مت لگائیے گا، کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کو صرف سیاست سے کام چلانا آتا ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا. امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. جانے سے پہلے لیکن کہا جاتا ہے کہ کتا انسان کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھائیں گے جس میں انسان کا ایک اور جانور بہت اچھا دوست نکلا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Потрясающая картинка.